Ye na kenkan nsɛm a yɛkan twaa mu no. Nyankopɔn ayɛyie deɛ ampa ɛmfiri David anum ara da. Afe yi mu bosome a ɛtɔ so enum ne da a ɛtɔ so dumiɛnsa. Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church. Yɛn daadaa kenkan nsɛm a yɛde brɛ mu no. Yɛtoa so wɔ Samuel nhoma a ɛtɔ so 2, eti 11, eti 12, ɛne Brɛsosɛm nhoma a edi kan, eti 20. Momma yɛntie Onyankopɔn asɛm. Na afe bi mu wɔ ɔpɛbrɛ mfitiaseɛ a ahemfo tu sa mu no, David somaa Yoab a ne nkoa ka ne ho, ne Israel nyinaa sɛ wɔnkɔsɛe Amonfoɔ. Na wokotuaa Raba, na David deɛ ɔtenaa Yerusalem. Na da bi anwummere a David sɔre firi ne mpa soɔ na ɔnenam ɔhene dan atifi no, ofiri ɛdan no atifi hɔ hunu ɔbaa bi sɛ ɔredware. Na ɔbaa no ho yɛ fɛ sɛ. Na David soma ma wɔkɔbisaa ɔbaa no ho asɛm. Na wɔkaa sɛ, ɛnyɛ Eliam ba Batseba, Hetini Uria yere no. Na David somaa abɔfoɔ ma wɔkɔfaa ɔbaa no baa ne nkyɛn. Na ɔne no dae. Na ɔsane kɔɔ ne fie. Nso ɛbere no mu, na ɔredwira ne ho afiri ne nsabuo mu no. Na ɔbaa no nyinsɛn. Na ɔsoma ma wɔkɔka kyerɛɛ David sɛ, manyinsɛn. Na David soma ma wɔkɔɔ Yoab nkyɛn sɛ, ma Hetini Uria mmra me nkyɛn. Na Yoab somaa Uria baa David nkyɛn. Na ɛbere a Uria beduruu ne nkyɛn no, David bisaa no sɛdeɛ Yoab ne ɛdɔm no ho teɛ, ne sɛdeɛ ɛsa no rekorɔ. Na David ka kyerɛɛ Uria sɛ, sane kɔ wo fie na kɔhohoro wo nan ase. Na Uria firi ɔhene fie kɔɔe no, wɔde ɔhene ayɛyɛde afiri di n'akyi. Na Uria kɔdaa ɔhene fie pono ano, ɔne ne wura nkoa nyinaa, na wansane ankɔ ne fie. Na wɔka kyerɛɛ David sɛ, Uria ansane ankɔ ne fie. Na David bisaa Uria sɛ, ɛnyɛ ɔkwan na wofiri bae? Adɛn nti na wansane ankɔ wo fie? Na Uria buaa David sɛ, Onyankopɔn adaka no, ne Israel, ne Juda tete asese mu. Na me wura Yoab ne me wura nkoa abobɔ nsraban wuram. Na me deɛ, menkɔ me fie, menkɔdidi, na mennom, na me ne me yere nna anaa. Sɛ wote ase, na wo kra te ase yi, merenni saa asɛm yi. Na David ka kyerɛɛ Uria sɛ, tena ha nnɛ nso, na ɔkyena mɛma wakɔ. Ɛna Uria tenaa Jerusalem da no ne adekyee. Na David hyiaa no, na odidii n'anim, na ɔnomee, na ɔmaa no boroe. Na anwummere no, ofiri adi kɔdaa ne mpa so, ɔne ne wura nkoa, na wansane ankɔ ne fie. Na adeɛ kyee anɔpa no, David twerɛɛ nwoma de nam Uria so kɔmaa Yoab. Na ɔtwerɛɛ no nwoma no mu sɛ, ma Uria nkɔdi dɔm a ɛyɛ den no ano, na montwe mo ho mfiri n'akyi, na wɔmmɔ no, na ɔntɔ. Na Yoab retua kuro no no, ɔde Uria kɔdii deɛ onnim sɛ dɔmbarima wɔ no. Na kuro no mu mmarima firi adi, ne Yoab bɛkoe. Na dɔm a wɔyɛ David nkoa no mu bi totɔe. Na Hetini Uria nso tɔe. Ɛna Yoab soma ma wɔkɔkaa ɛsa no mu nsɛm nyinaa kyerɛɛ David. Na ɔhyɛɛ abɔfoɔ no sɛ woka ɛsa no mu nsɛm nyinaa kyerɛ ɔhene wie, na ɔhene no bufu, na ɔka kyerɛ wo sɛ, adɛn nti na mobɛn kuro no kɔkoo saa? Monim sɛ mobɛfiri ɔfasuo no so abɛtoto agyan. Hwan na okum Yerubeset ba Abimelek? Ɛnyɛ ɔbaa bi na ɔtoo ayum yamboɔ bɛfiri ɔfasuo no so
bɔɔ no maa no tɔe Tebes no. Adɛn nti na mobɛn ɔfasuo no saa? Ɛne ɛka sɛ wakoa Uria Hetini no nso atɔ. Na ɔbɔfoɔ no sii mu, na ɔbɛkaa asɛm a Yoab de somaa no nyinaa kyerɛɛ David. Na ɔbɔfoɔ no ka kyerɛɛ David sɛ, mmarima no yɛɛ yɛn so den, na wofiri baa yɛn so petee mu no, yɛpam wɔn ara koduruu kurow no pono ano. Na agyantofoɔ no firi ɔfasuo so tutu guu wo nkoa so. Na ɔhene nkoa no mu bi totɔe, na wakoa Uria Hetini no nso atɔ. Ɛna David ka kyerɛɛ ɔbɔfoɔ no sɛ, sei na kɔka kyerɛ Yoab, mma asɛm yi nha wo, na nkrantɛ twa ha na etwa ha, ma wo kun no mu nyɛ den, ntia kuro no, na dwiri gu, na hyɛ no nkuran. Na Uria yere no tee sɛ ne kunu Uria awuo no, ogyam ne wura no. Na kunayɛ bere twaa mu no, David soma ma wɔkɔfaa no baa ne fie, na ɔbɛyɛɛ ne yere, na ɔwoo babarima maa no. Na asɛm a David dii no ansɔ Awurade ani. Na Awurade somaa Natan ma no kɔɔ David nkyɛn. Na ɔbaa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, mmarima baanu tena kuro bi mu. Ɔbaako yɛ ɔdefoɔ, na ɔbaako yɛ ohiani. Ɔdefoɔ no wɔ nnwan, mmirekyire, ne anantwie bebree paa ara. Na ohiani no deɛ, na onni hwee sɛ odwammereɛ ketewa baako a ɔtɔɔ no, na ɔnyɛ ne no, na ɔne no ne ne mma bɔɔ mu nyinii. Odi ne bu prɛko bi, na ɔnom ne kuruwa ano, na ɔda ne kuku mu, na ɔyɛɛ no sɛ ɔbabaa. Da koro bi a ɔhɔhoɔ bi baa ɔdefoɔ no nkyɛn no, wampɛ sɛ ɔde ne nnwan ne ne nantwie no bi yɛ ɔkwantuni a ɔbɛsoɛɛ no hɔhoɔ. Na ɔkɔfaa ohiani no dwan no siesie maa ɔbarima a ɔbaa ne nkyɛn no. Ɛna David bo fuw pii tia ɔbarima no. Na ɔka kyerɛɛ Natan sɛ Awurade te ase yi, ɔbarima a ɔyɛɛ yei no sɛ wuo, na odwan no ɔnhyɛ anan mu mprɛnnan sɛ wadi saa asɛm yi na wanhu mmɔborɔ. Ɛna Natan ka kyerɛɛ David sɛ, wo ne ɔbarima no, sɛ Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie, me na mesraa wo ngo de wo sii Israel so hene, na me na meyii wo Saul nsɛm, na mede wo wura fie memaa wo, na mede wo wura yerenom nso megu wo kukum, na mede Israel ne Juda fie memaa wo. Na sɛ esua a anka mede pii saa ara bɛka wo ho. Adɛn nti na wabu Awurade asɛm animtia ayɛ n'anim bɔne yi? Wode nkrantɛ akum Hetini Uria, na wafa ne yere ayɛ wo yere. Na wode Amonfoɔ nkrantɛ adi no awu. Na afei nkrantɛ remfiri wo fie da, esiane sɛ wabu me animtia, na wafa Hetini Uria yere abɛyɛ wo yere. Sɛ Awurade sie nie, hwɛ, mɛma bɔne asɔre wo fie aba wo so, na magye wo yerenom w'anim, mede mama wo yɔnko, na ɔne wo yerenom adeda petee mu awia ketee. Na wo deɛ, woyɛɛ no ahuntaeɛ mu, na me deɛ, medi asɛm yi Israel nyinaa anim awia ketee. Ɛna David ka kyerɛɛ Natan sɛ, mayɛ Awurade bɔne. Na Natan ka kyerɛɛ David sɛ, Awurade nso de wo bɔne akyɛ wo. Worenwu, nanso sɛ wode asɛm a wadie yi ama Awurade atamfoɔ anya kwan aka abususɛm atia no nti, ɔba a wawo no ama wo no bewu. Na Natan kɔɔ ne fie. Na Awurade de owuyadeɛ bɔɔ ɔba a Uria yere no wo maa David no. Na David srɛɛ Onyankopɔn ma abofra no. Na David bua dae, na ɔkɔɔ dan mu wɔdaa fam anadwo no. Na ne fie mpanimfoɔ begyinaa ne ho sɛ anka wɔbɛma ne so afiri fam. Nanso wampene, na ɔne wɔn nso anidi. Na da a ɛtɔ so nson no,
akɔkoa no wui na David asomfo no suro sɛ wɔbɛka akyerɛ no sɛ akɔkoa no awu na wɔkaa sɛ hwɛ akɔkoa no da so te aseɛ no mpo yɛne no kasae na wantie yɛn na yɛbɛyɛ dan aka akyerɛ no sɛ akɔkoa no awu na ɔrenyɛ ne ho bɔne bi anaa. Nanso ɛbere a David hunu sɛ na somfo no reyɛ huhuhu no ohunu sɛ akɔkoa no awu. Enti David bisaa ne nkoa no sɛ akɔkoa no awu anaa, na ɔse wawu. Ɛna David sɔre firi fam na odware srae na ɔsakyerɛɛ n'ataadeɛ na ɔkɔɔ Awurade fie kɔsɔree na ɔbaa ne fie na obisa ma wɔde aduane besii n'anim na odii. Ɛna n'asomfo no ka kyerɛ no sɛ asɛm bɛn na wadie yi? Akɔkoa no da so te ase no wobua dae na wusui na akɔkoa no wui mmom no wasɔre adidi. Ɔkaa sɛ akɔkoa no da so te ase no mebua dae na mesui na mese hwan na onim sɛ ebia Awurade bɛdom me na akɔkoa no anya nkwa. Na afei wanya awu adɛn nti na menni abuada? Mɛtumi masa ne de no aba bio anaa? Me na mɛkɔ ne nkyɛn na ɔno deɛ ɔrensa ne mma me nkyɛn. Na David kyekyeree ne yere Batseba rɛ na ɔne no kɔdae na ɔwo babarima na ɔtoo ne din Salomo. Na Awurade dɔ abofra no na ɔsoma nam odiyifoɔ Natan so ɔtoo ne din Yedidia esiane Awurade nti. Na Yoab ne Amonfoɔ a wɔwɔ Raba koe na wɔgye ahenkuro no. Na Yoab somaa abɔfoɔ ma wɔbaa David nkyɛn sɛ me ne Raba ako nsomagye nsuo ano kuro no. Na afei boaboa ɔman a aka no ano bɛkyere kuro no ho nsraban na gye na manye kuro no na wamfa me din anto so. Na David boaboa ɔman no nyinaa ano kɔ Raba ne no kɔkoe na ɔfae. Na oyii wɔn hene abotire firi ne ti na ne duro yɛ sika dwetɛ kɛseɛ na aboɔden aboɔ wɔ mu na wɔde bɔɔ David ti na ɔde kuro no mu asadeɛ bebree paa firi bae na ɔde nnipa a wɔwɔ mu no firi bae na ɔmaa wɔde awan ne fatudadeɛ ne dadeɛ monua yɛ adwuma na wɔyɛ adwuma denden ntayaa fononoo ho na saa na ɔde yɛ Amonfoɔ nkuro nyinaa. Ɛna David ne ne man nyinaa sane baa Jerusalem. Na afe no asusɔ ɛbere a ahemfo tu sa mu no Yoab de dɔm no nyinaa kɔsɛe Amonfoɔ asase na ɔkɔkaa Raba hyɛɛ mu. Na David deɛ ɔtenaa Jerusalem. Na Yoab bɔɔ Raba na obubui. Na David yii wɔn hene abɔkyerɛ firi ne ti. Na ohunu sɛ ne duro yɛ sika dwetɛ kɛseɛ na aboɔden aboɔ wɔ mu na wɔde hyɛɛ David ti. Na ɔde kuro no mu asadeɛ bebree paa firi bae na ɔde ɔman a wɔwɔ mu no firi bae na ɔmaa wɔde awan ne fatudadeɛ ne dadeɛ monua yɛ adwuma na saa na ɔde yɛɛ Amonfoɔ nkuro nyinaa. Ɛna David ne ne man nyinaa sane baa Jerusalem. Na yei akyi no ɔko sɔre wɔ Gisɛ wɔ ne Filistifoɔ. Ɛno mu na Husani Sibekai kum Sipai a ofiri abranema mu na ɔbrɛɛ wɔn ase. Na wɔne Filistifoɔ nyaa ɔko biom. Na yɛɛ ba Elhanan kum Gat ni Goliat nua Lami a ne pia dua te sɛ ntomanwomfoɔ nsadua. Na wonya ɔko biom wɔ Gat. Na ɔbarima tentene bi wɔ hɔ a ne nsatea ne nsa soa yɛ nsia ɛyɛ 24 na ɔno nso yɛ abrane no asefoɔ no bi. Na otwitwaa Israel mpoa no
Jonathan a ɔyɛ David nua Sima ba kum no. Yenum na wɔwoo wɔn maa abrane no wɔ Gat, na wɔtotɔɔ David ne ne nkoa nsa ano.